Mga unta ninyo og lanzones. Party sa presyo sa lanzones sa pagkakaroon, medyo ubos ang presyo. Kay sa una, sa bago pa ni dasag ang lanzones, medyo taas pa kayo ang presyo na ay nagpresyo og 120. Medyo tamis kaya ako napalit ganina. Gawa sa 120 na ay nagpresyo og 100. Depende na sa tindira kung tagpila ilang patong matag kilo. After pila ka buwan, medyo nagkabarato na gyud. Kaya nga ibang tindahan, nagpresyo og 70, na ay 60 pesos per kilo, na pa 50. Ang pinakabarato nga ako nakita nga presyo, 40 pesos. Pero makita na to sa panis sa lanzones nga medyo ni action na siya og brown. Gitoyo na sa naninda nga i-dispose nila og sa barato nga presyo para mahalin gyud tanan. Kay kung dili man gud mahalin tanan, malkansi pod sila. Dili po siguro ingon malkansi, medyo gamay ra ilang maginansya. Mao na nga strategy po na nila nga i-arya sa minus nga presyo para mas madako ilahang ginansya kung mahurot gitanan og ka halin.